Hi guys, for today's video, paano natin i-link yung Hello Money apps sa Google AdSense. Unang-una kailangan may Hello Money ka. Ito guys, yung Hello Money. Tapos, pupunta tayo sa Google, sa Chrome. Then, buksan natin yung Google AdSense. Google AdSense natin guys. Tapos, pagka nandyan na tayo, i-ano natin yung sa taas. Yan guys, sa taas, sa kaliwa. Check mo yung payment and then payments information. Tapos buksan mo yung payment account, yung araw. Tapos check mo yung Philippines para makita mo yung add payment sa kanan. Yan siya guys. Manage payment method. Yan, i-click natin yun guys. Tapos add payment siya guys. Tapos yung pangalan, siyempre pangalan, tas bangko, dito lagyan natin yan na Asia United Bank. Tapos yung swift code. Punta tayo sa Google. Wait lang guys. Google. Type natin Asia United Bank Swift code. Search natin yan. Yan siya guys. I-copy paste natin. Copy. Tapos paste natin dito guys. Siya. Tapos yung 12 digit guys. So, yan guys, para makita nyo yung account number nyo. Pag binuksan nyo yung apps ng Hello Money, click nyo yung profile, tapos sa ilalim ng pangalan nyo, doon nyo makikita yung account number ng inyong account number ng bangko. Yun yun. Tapos, save natin guys. Save. So, ayan guys, ayan yung mangyayari. So, meron na akong bangko. Tapos, mag-i-email sa inyo si Google. Ayan, nag-email na sa akin guys. Nag-payment. Yun lang. Sana nakatulong guys. Ganun lang mag-link ng Hello Money apps sa Google AdSense. Salamat!